Mag-study kita guys. Pakita naman sa pag-study. Guys eh. Wala. Nandito! Luli. Kita ka to guys. Anak to guys. Ya, ari lang ta ko to guys. Oh. So, pag naman ako matala guys. Di, so di ko kaano guys. Ay, inyong gatas. Ako lagi palit guys. So, karon alas. Ito kung bata ka. Karon guys. Alas 10 din sa kabuntagon. Dugi kita mong mata na guys. So, magawa sa ta guys. Ayaw ay! Apit na na, be! Apit na na, malug.